Up. Ayan guys. Guys, mabatak. Guys, so guys. Ayan guys. Kami ngayon sa may laot. Ayan guys, so. mga pare namin niya kasi yung bagyo dumarating pa pero wala kaming pakialam sa bagyo. Ayan guys, ayan guys. Sige natakin nyo. Batakin nyo guys. Guys. Ayan guys, tama na guys kasi magiinom na tayo guys.